Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem, and Dhargal. Contact Big Tycoon. सो आमी पयला आयज जी एक रॉबरी केस जाल्ली आसा नेमकी कितें रॉबरी केसीचे ब्रिफींग. नोव्हेंबर म्हयन्यान एक हांगा एक फेमस रेस्टॉरंट आसा, बावरी रेस्टॉरंट आसा गांव. थंय तेंच्या रेस्टॉरंटान एक तेंचो जो एक्स एम्प्लॉई आसा ते एक्स एम्प्लॉईन रातच्या टायमार ते फाटल्या दारांतल्यान एंट्री करून तेंच्या ड्रॉवरांतल्यान कॅश अमावंट चोरी गेल्लो. आनी तेन्नाच्यान तो सिन्स नोव्हेंबर टील डेट म्हणल्यार तो एब्सकॉंडींग आसलो. सो आमी टॅक्निकल सर्वेलन्स आनी बाकी रिलायबल सोर्सिसा थ्रू आमकां कळोन येयलें की तो दिल्ली नोयडा ते सायडच्यान आसा म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी आमची टीम फॉर्म केली, हेडेड बाय PSI साहिल वारंग आनी कॉन्स्टेबल शंभा शेटगांवकर आनी शानू राव. हे 3 जाणां आमी थंय धाडले. थंय रावन तेंच्यान ते सर्वेलन्स करून तेका पयर तेंच्यांनी नोयडा थंय एप्रिहंड केलो आनी आयज हाडून तेका आमी फॉर्मली अरेस्ट केला आसा. आनी आतां कोर्टान आमी प्रोड्यूस करपाक घेवन गेला आनी कोर्टांतल्यान तेका पुलीस कस्टडी घेवन तेका इंट्रोगेट करले टू रिकवर द स्टोलन एमावंट. सो केन्ना तो रेस्टॉरंटाचो कामाक जॉयन जाल्लो ते पयलीं? रेस्टॉरंटान तो पयलीं कामां आसलो. लास्ट इयर सिमिलर केस एक तेणी तेजे पयलीं एक त्या सेम रेस्टॉरंटान तेणी सिमिलर ऑफेन्स केल्लो आनी तेन्नाय बी तशीच तो कॅश अमावंट चोरी करून तो पळोवन नासलो, एब्सकॉंडींग आसलो. त्या टायमार बी आमी अशीच टीम धाडून तेका आमी दिल्ली साकून अरेस्ट केल्लो. सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन तेका बेल मेळ्ळें. त्या बेलीचेर तो रिलीज जालो आनी आफ्टर रिलीज जाले नंतर तो सेकंड क्रायम केला. सेम हेतून गेले? सेम रेस्टॉरंटान. ओके. पण ते कितल्या म्हयन्या भितर गेले? अरावंड एक 3-4 म्हयन्या भितर. ओके. कितें फाटलो तेजो हेतू आसलो की सेम रेस्टॉरंटान येवन कितें करप हें मेवलो? त्याच रेस्टॉरंटान जो कामां आसलो एखादी त्या रेस्टॉरंटान खंय कॅश दवरता, खंयच्यान तेका एंट्री करपाक मेळटा तेजी तेका एक खबर आसली आसतली. सो तेका लागून ते सेम रेस्टॉरंटान टार्गेट केलें. कितें म्हायती मेळ्ळी की हेजे पयलीं आनी खंय म्हणजे आनी खंयच्या वाठारांत? आनी खंयच्या हितून आसा जाल्यार तें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमचे सद्या आयज धरले आसा ते हेजेर इंट्रोगेट करून मागीर पयतले तेका. टोटल कितें कॅश अमावंट? कॅश अमावंट 2,25,000 मेळ्ळा तेणी. 2,25,000. ओके. सो त्या दिसांनी आमी पळयलें की ह्या दिसांनी चोरयेचो जो प्रकार पळय सद्या चालूच आसा. शिवोले वाठारांनी फाटीं चोरी जाल्ली आनी आतां चोरी जाली. कशा तरेन कंट्रोल आसतलो ह्या चोरयेचेर? कितें सस्पेक्टेड कोण ह्या दिसांनी दिसता तेंचेर? शिवोली वाठारान लास्ट टायम एक ती चोरी जाल्ली आनी तो व्हिडियो बी तो चोरी करता आसतना व्हिडियोय ते CCTV कॅमेरान तो कॅप्चर जाल्लो चोर. सो मागीर ते थोड्या दिसांनी तेका परत त्या वाठारान भोंवतना तेका धरून आमी तेका अरेस्ट केला आसा. सो चोरेचें प्रमाण आसा, चालू आसा. सो आमी आमची जाता तितके आमी बीट पेट्रोलिंग स्ट्रेंथन केली आसा, बीट पेट्रोलिंग वाडयली आसा, नायट पेट्रोलिंग वाडयता आमी, प्लस नाकाबंदीच आसा, प्लस आमच्यो PCR व्हेकल्स आसा त्यो रावंड द क्लॉक पेट्रोलिंग करता आनी सस्पिशियस सपोज जर कोण जर आसा जाल्यार तेका हाडटा, क्वेशनिंग करता आनी इंट्रोगेट करता तेंकां. तशेंच लोकांक सपोज लोकांच्या नजरे सपोज जर कोण सस्पिशियसली भोंवता आसतना सपोज जर मेळत जाल्यार आमचो कंट्रोल कॉल नंबर आसा 112. तेजेर कॉल करून तुमच्यानी इन्फॉर्म करपा जाता, नाल्यार तेका एप्रिहेंड करून तेका धरून तुमी पुलिसांचे स्वाधीन दिवपाक शकता. सो दॅट आमी फुडली कितें कारवाई आसा ती करपाक शकतले.